guys, welcome to my vlog. So wala pala dito yung kapatid ko. Tignan niya. Si Wicho talaga. Tapos magsisearch ko pala anong unahin na itong tatlo. Hindi ko alam ano to kasi hindi ko lang to meme. Ito na lang kaya guys. Isi-search. Oh, ang cute guys. So isi-search natin to guys. Yan, scissors. Saan tayo magsiscissors? Dito na lang. Palin tayo dito. Tingnan ko guys. Magsiscissors tayo guys. Tingnan natin. Scissors tayo guys. Teka muna guys. Sige. Ito na. So, ito. I-scissors ko na to. Ito na. Yan, guys. Maganda ba to, guys? Hindi ko alam. Ay, ito. Yan guys, ito yung style. Yung style na ginawa ko guys. Tignan nyo, maganda ba guys? Hindi diba? May kulang pa. Sige, ganito. Ito, maganda na ba yan? Sige, yan guys, ganyan na talaga yan. Tignan nyo. Ibalik ko to ha. Ibalik. Yan guys. Ganyan to eh. Alam ko yun eh. Ganyan to. Yan guys. Ganyan to. Yan guys. Ganyan to kanina. Diba guys? Ganyan to kanina guys. Diba? Diba? Napansin nyo ba kanina guys? Comment nyo oo kung napansin guys. So, mili na tayong tatlo. Ito sa dalawa guys. Yan guys. Yan guys. May nagugulo guys. Sinabing bad words. Pamangkin niya ako. Tapos hindi naman siya bata. Yan. Ito na lang kaya guys. Sige. Kaya natin to. So tignan natin. Oops. Oh, si Kuromi at si Melody. Yan. Mag-scissors na tayo guys. Tara na. Scissors. Ice cream. Yan guys, malapit na guys. Yan, tapos na. So, yung kalat. Ito yung kalabasan guys. Uy! Dalawa na guys. Yan ang kalabasan. Yan guys. Tapos, ito na guys. Ito na. Anino yung cellphone guys. Yan guys. Yan guys. Maganda ba guys? Comment nyo kung oo ha. Ay hindi po rin. May kulang. Hintay ka muna guys. Lagi na lang may kulang. Yan. Wala na. Yan. Yan.
guys. Ito, wala na ko lang to. Yan. Meron po rin guys, para sa inyo. Sabihin yung oo kung meron pang kulang guys. Ito okay lang to guys. Hindi naman yung ano guys. So, dalawa na guys. Yan, dalawa na. Yan, ito yung isa. Isa. Tsaka ito yung isa. Sinadya ko talaga yung ganyan na ano guys, na konting. Ay, hindi ko napansin to dito guys. Ay, pala. Tignan nyo. Scissors natin. Hindi talaga ako napansin. Kanina po nagtan ako. Tapos hindi ko napansin. Yan. Oh my god guys. Yan. Okay na uli guys. Okay na uli guys. Wala na. So, ito na naman isa guys. Oh, tignan natin kung ano. Ano guys? Oh, sila pala yung dalawa. Yan guys, silang dalawa talaga. Tapos ito. Ang cute nila. Baka pagbata nila to. Eh, scissors na natin. Wag na natin patagalin. Oh my god guys. Nagunting ko ga. Okay lang yan guys. Hindi yan napapansin. Nagunting ko guys. Sorry talaga guys. Ayan guys. So. Yan guys. Oh my god guys. Yan. Yan guys. So yung result guys. Ito na. Ang result. Yan guys. Yan. Tatlo na sila. So, yan guys. So, tatlo na sila guys. So, ilabay muna natin to. Dahil, katag ni ang kalat nito guys. Ilabay muna natin to guys. Doon. Ang cute na. Mag-hi ka ba? Ang cute talaga ng aso. Yan guys. Tignan nyo guys. Ayaw na guys. Minsan kasi ano. Yan. Iuli ko na itong scissors guys. Yan guys. Nakabit na ako. So ito. Lagay ko na dito. Tingnan nyo guys. Ito ilagay ko na dito. Marami pa itong iba. Marami pa ito. Tignan mo. Marami diba? Yan, marami pa yan eh. Kaso hindi ko na vlog guys. Ngayon lang. Nalimutan ko kasi. So, lahat na natin doon guys. Hindi kayo makakita. Makakita ba kayo guys? Pero hindi talaga. So, ito na pala yung bahay namin guys. Ito na guys. Teka guys, pakita. Yan guys, ganito pa rin dito. At dito rin guys, sa kwarto nila mama at papa. At doon naman sa taas. Ay hindi pala, itong CR. Hindi nyo makikita guys. Kasi nakaano guys. Makikita nyo rin guys. Oh. Yan, yung CR guys. Ay, pang na natin ito. Yan guys. So, doon naman sa taas. Yan guys. Ito guys. Medyo matagalan ako ng linis nito. Pero ipakita ko sa inyo yung paglinis ko. Yan guys. Oh.
Papa may gawa nito. Sigurado. Pero dito pa rin sa taas. Ganito pa rin ang taas. Ay, naku guys. Tignan nyo guys. Ang ganda ng tanawin talaga. Guys, hindi sa amin yun ha. Sa kapitbahay lang namin ha. Tignan nyo guys. Yung ba nakikita guys? Yun. At nakita pa doon guys. Yun guys. So, ayan guys. Kuryente taga. So, yun lang muna guys. So, bye guys. Bye. Bye guys.